अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद कौमी असम्बली के बाहर और आज हो रहे हैं सेनेट इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन तो जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं जो अरकान असम्बली हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम नून के अलावा दूसरी जमातों से भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज वो क्या उम्मीदें यहाँ पे लेके आए थे। ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले तो अपनी क़यादत को सलाम पेश करते हैं आसिफ दाई साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, कि जिन्होंने इतना खूबसूरत इंतखाब किया कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेट का टिकट दिया और वो आज इंशाअल्लाह तमाम इत्तेहादी जमातों के तवक्का उम्मीदवार होने का सबूत भी देंगे और इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हुकूमत के जितने भी ओछे गने हैं इनको वो मुँह तोड़ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वही है ना जिन्होंने हार भी मिला था तो उन्होंने अपनी बेबी को दे दिया था, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी और ये कहा जाता इनके अपने लोग कहते थे कि जितनी जरदारी साहब जो वो करप्शन कर रहे हैं अल्लाह माफ़ करे। अगर अल्लाह ना करे इस किस्म का कोई उन्होंने हालात पैदा किए होते या गरीबों का हक खाया होता तो उनका बेटा 3 साल बाद तालिबान से जो मौत की उनका बेटा वही है ना जो रात दूसरे को पैसे देते पकड़ा गया। ये सिर्फ गलत बात है, इसके अंदर वीडियो में वो नहीं था, नहीं कोई बातचीत हो रही थी क्योंकि अपना उसका वालिद इलेक्शन लड़ रहा है, कोई उसका दोस्त नहीं लड़ रहा, उसका कोई अजीज नहीं लड़ रहा। मतलब अगर वालिद इलेक्शन लड़े तो पैसे पैसे नहीं, उन्होंने उन्हें ये कहा है कि अगर आपको कोई पैसे दे तो आप वोट बेच देंगे, आप खरीदेंगे। उन्होंने कहा हम ज़मीर नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ डमी बनाई गई है उनकी। और गिलानी साहब के बेटे इस वक्त माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत प्यार से अपने ज़मीर का वोट मांग रहे हैं। और अच्छा ये ज़मीर का वोट ये है कि दूसरे को पैसे दे के वोट पैसे देने की किसी जगह कोई ऑफर नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसी वीडियो में वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख 10 करोड़ तक आपको देंगे। झूठ है, बिल्कुल उनकी वीडियो नहीं है, चलिए ये बात करते हैं। आप कौन सी बात को सपोर्ट करते हैं? अच्छा सर आप बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा जाता है कि ये तो बड़े खरे और साफ हैं और यही साहब हैं जिनके बारे में उसी जमात के लोग कहते थे कि जितने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गिलानी ख़ानदान करप्शन कर रहा है अल्लाह माफ़ करे। हार वाला मामला हुआ, इसके अलावा दूसरे केसेस हैं, एफिड्रीन केस है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि बड़ा साफ शफाफ बंदा है। असल बात है, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की अदलिया तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल जो डिज़र्विंग बनता था पार्टी का, एक पार्टी की शनाख्त जो बंदा बना हुआ है अपने अमल से, अपनी जमहूरियत पसंदी की वजह से, अपना जो उसका बिहेवियर है पाकिस्तान में, वो बंदा बिल्कुल सही है। जो भी पाकिस्तान की हमारी पार्टी की ये डेमोक्रेसी। अच्छा आपको क्या लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ये 30-35 वोट के फर्क से जीतेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात जो पहले मुझे आपने कहा है, पूछा है कि ये वही हैं, ये फलां है। जो नेगेटिव एलिगेशंस होते हैं ये सियासी पार्टियाँ लगाती हैं एक दूसरे पर। हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो भी दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ये जो रात फिल्म आई है, पिक्चर आई है, जो क्लिप आया है, मैं तो क्लिप कहूँगा, वो डब किया हुआ है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ तो ये हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इनके लिए इतना कुछ लिखा हुआ है जो बेहयाई और बेगैरती की तमाम हदूद को क्रॉस कर रहा है, कहीं हदूद तो हदूद ही नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ठीक है, ये एलिगेशन है, इसका कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अवामी जमात है बिल्कुल एलिगेशन पे नहीं करते। हमारे साथ बैठा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप, अच्छा ये बताएं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बिक रहे हैं जनाब। इमरान खान कहते थे मेरे साथ तो बड़े नेक पाक हैं, कोई बिकेगा नहीं, आज वही उनको लोग पैसे लगा रहे हैं और पिछली दफ़ा बिके 20 निकाले, क्या कहते हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बुजुर्गों को जवाब देना चाहूँगा बात का। ये जो कहना आप भी मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है कि रात को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने इतराज़ भी किया। ये मेरी ही वीडियो है, मैं ही हूँ और वोट के लिए जा रहा हूँ। ये सारी कौम को पता चल गया कि कौन बुखलाहट का शिकार है और कौन नहीं है। इंशाअल्लाह जीत आज हक सच की होगी, सारी आवाम देखेगी। हक सच मतलब जिन्होंने महंगाई की है, माचिस 1 रुपये से 4 रुपये हो गया, घी जो है वो 150 रुपये किलो का ज़्यादा हो गया, चीनी जो है 57 से 100 रुपये पे चली गई है, पेट्रोल का कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, यही हक सच है? नहीं ये हक सच मैं नहीं कह रहा। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
وقت کے ساتھ ہی ہونا. یہ نہیں کتنا وقت اور 3 سال ہو گئے 2 سال بچ گئے ہیں جلدی انشاءاللہ وہاں پہ ہوگا جی. چلیں جی ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آج سینٹ الیکشن میں آپ کا ووٹ تو نہیں ہے, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں بیسیکلی میرا نام عبدالقیوم کاکڑ ہے, میں کوئٹہ سے آیا ہوں, بلوچستان سے. ہم میری پارٹی جو پشتونخوا ملی قوم پارٹی ہے, اچکزئی صاحب شروع دن سے آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور 58B یہ اس بحالی کے لیے اچکزئی صاحب نے اس ملک میں اور اس کی والد خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی نے اس کے لیے داغ بیل ڈالا تھا. جب آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم لوگ اس لیے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہم مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون اور پشتونخوا ملی قوم پارٹی اور جتنے بھی سندھی کے لوگ ہیں اور بلوچ جو سردار اختر جان مینگل صاحب ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ہم سب اکٹھے اس سلیکٹڈ کے خلاف ہے. جمہوریت کے ساتھ ہے. میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ PPP کی حکومت عمران خان تو اب ہے 3 سال اس کو ہوئے, پیپلز پارٹی رہی, نون لیگ رہی, آپ کی پارٹی رہی, جو بھی رہے یہاں پہ یہ جو لینا دینا ہے, ضمیر خریدنا ہے, پیسوں کی بوریاں کھل جاتی تھیں سینٹ الیکشن میں, اور پھر چھانگا مانگا کی جو سیاست ہے یہ بھی ان لوگوں نے شروع کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو ابھی بھی ان کو سپورٹ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, میں بحثت ایک پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ اس کے لیے ہے جوڈیشری. یہ جوڈیشری کی کام ہے کہ وہ ان کے خلاف وہاں جا کر کے پیور ان کے خلاف ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت آیا, جیسے پچھلی سینٹ الیکشن میں آپ کو یاد تھا اللہ بخش ہمارے بزنجو صاحب جس طرح ان کو ہرایا گیا, یہ پی ٹی آئی کی لوگ جو ہے نا, میں عمران بھائی میرا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, میں عمران بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ عمران بھائی کے ساتھ ایک بھی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے اور سارے جو باہر سے آئے ہیں. نواز شریف کا دور تھا, وہی کالا کوٹ پہن کر اسی شخص کے خلاف جس کو آج آپ پوتر کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک پاک اور کردار کا بہت صاف ہے, سپریم کورٹ یہ چند فاصلے پہ, چند گز کے فاصلے پہ یہیں پہ نواز شریف گئے تھے اور پھر کیا کیا زبان استعمال ہو رہی تھی. آج اسی کے 2 وزیر اعظم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ سیاست اتنی ظالم کیوں ہے؟ دیکھیں سیاست حرف آخر اس میں کچھ نہیں ہے. اس وقت کے حالات اور تھے, ٹھیک ہے, یہ اس وقت آپ ڈکٹیٹرشپ دیکھ رہے ہیں, نہ کہ جمہوریت ہے یہاں کی, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ سب PTM کی جتنی جماعتیں ہیں وہ پرو جمہوریت کے سامنے. اس وقت عمران نیازی صاحب, اچھا نون لیگ کا کہا جاتا ہے کہ جب سے بنی ہے جنرل ضیاء سے لے کر اس کے بعد دیکھ لیں, کبھی آپ نے کہتے ہیں یہی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے کہ وہ آتی ہمیشہ ہی جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں اس کے زور پہ آتی ہے, اور آج وہ پرو کیسے ہوگا؟ دیکھیں بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہو گیا, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھی, بھٹو صاحب بھی پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, ان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور اب یہ ووٹ کو عزت ہو کے ہمارے پہ. جی بالکل, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ غلطیوں سے سیکھا ہے, غلطیوں سے سیکھیں گے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. کیا کہاں سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری جیت ہے. جی جی بالکل. میں ملتان شہر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری. آج جو سینٹ کا الیکشن ہم عوام کی ہے پورے پاکستان میں سینٹ کے تقریباً 22 کروڑ عوام کی پر الیکشن ہو رہے ہیں اور سب کی نظریں پاکستان اور پاکستان کے باہر. ایک سیٹ جو قومی اسمبلی میں الیکشن ہو رہا ہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا, اور وہ جو IMF کے جو امیدوار ہیں حفیظ شیخ صاحب, یہ پہلے انہی کے وزیر یہی عمران خان ہے جو کہا کرتا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا, سینٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا, صوبائی اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا, فنڈنگ دینا, سڑکیں بنانا, کچھ کرنا, یہ ہے لوکل گورنمنٹ کا کام. آج وہی عمران خان جو 3 سال سے اپنے منسٹر اور اپنے MNA کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا تھا, بالکل ان کو وقت نہیں دیتا تھا. آج PDM کے متفقہ امیدوار سابقہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار بنے ہیں اور حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے جناب علی 50 کروڑ روپے کے فنڈ MNA اور MPA کو دینا شروع کر دیے ہیں. 3 دن سے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ مختلف طرح کے وہ آپ PPP کے ذمہ دار عہدیدار ہیں. یہ بتائیں جو کل ویڈیو ہوئی علی گیلانی کی, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ضمیر کا ووٹ ہے. ضمیر یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے دے کے ان سے ووٹ خریدیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن لگے. یہ جو انہوں نے 4 مہینے کے لیے جو اپنا آرڈیننس ہوتا ہے اور صدر صاحب کی طرف سے آتا ہے, آج میرا خیال ہے کہ ایوان صدر میں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ان کو واپس چلا گیا ہے. بیلٹ پیپر ایک ایسا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا. اس میں تو ضمیر خریدنا اخلاقی گراوٹ نہیں ہے. اخلاقی گیلانی صاحب پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے تو پرائم منسٹر, مطلب وہ پرائم منسٹر ہیں تو ان کو چاہیے میری بات انہوں نے خط لکھا وزیر اعظم کو, اس کا حق ہے ووٹ مانگنا, اگر وہ ووٹ دے یا نہ دے.
अच्छा, मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि जरदारी साहब जो कहा जाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी वही जब ये क्लियर कट है कि आपकी सेनेट में नहीं, इतनी आपकी अक्सरियत नहीं है, इतने वोट नहीं है, आपकी सीटें नहीं मिलनी, फिर भी वो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर पैसों की गेम होती है, फिर वीडियो आ जाती है, फिर 10-10 करोड़ की बातें होती है, वो भी पीपल्स पार्टी वाले कर रहे होते हैं, चाहे वो आगे नून लीग का था बंदा या पीटीआई का था। इसमें इखलाकियात कहाँ खड़ी? बड़ी अच्छी बात मुझे आपने याद करवा दी। इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में कहा था कि मेरे पास क्लिप्स हैं, आपके पास भी होंगे, उसने दिखाया था कि मैं वक्त आया तो आपको दिखाऊंगा, तो उसने क्यों छुपा के रखे? सेनेट का इलेक्शन नज़दीक आया और उसने क्यों दिखाए? ये क्यों उसने ये काम किया? जरदारी साहब की तो अब एंट्री हुई है, मेरा ख्याल कल इस्लामाबाद में आए हैं और पूरी नजरें इस वक्त जनाब सिर्फ यूसुफ गिलानी की उस पर लगे हुए हैं। ये कुछ भी कर लें इंशाल्लाह ताला आप और हम यहीं और गिलानी साहब कहाँ से हैं आप, क्या कहते हैं जी? मैं मनसेरा का रहने वाला हूँ, यहाँ पर ये इलेक्शन देखने आया हूँ। कहते हैं दाग दाग मत कहो सब दागदार हैं, बेदाग तो वही है जो परवरदिगार है। मैं सन 1963 से इन सियासी नुमाइंदों को जानता हूँ। पाकिस्तान को तरक्की देने वाला फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ था, जिसके मेट्रो पर हम बैठकर 30 रुपये में पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं और इन लोगों से मिलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी एक सईद है और इंशाअल्लाह वो जीतेगा। ये जो इमरान खान के साथ ये कचरा जमा हुआ है मुख्तलिफ पार्टियों का, तो ये हर एक हुकूमत में जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर डंडा होता है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चीनी का पूछता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर से, हलीमा बाजी के वो 60 अरब रुपये का पूछता हूँ, सलाई मशीन का पूछता हूँ कि ये पैसे कहाँ से आए। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए ये लोग सोचें, ये नहीं कि अपने मोहल्लों में, बरतानिया में, यूरोप में अच्छा, गरीब आवाम की बात करें तो ये जो 10-10 करोड़ 2-2 अरब रुपए लगा के एक सीट पे सिलेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी जमात से होगा, तो वो गरीब का सोचेगा? ये तो मैं समझता हूँ कि ये सारा झूठ है। किसी के पास कोई पैसा नहीं गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आवाम को शऊर दिया। जुनूबी पंजाब का सूबा कहाँ बना, हज़ारा सूबा कहाँ बना? हाँ, मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि वो ये कचरा अपने आप से हटाए और खुद सामने आ जाए, तो हम मानेंगे कि ये जवान है। अभी देखो मैं लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन महंगाई की वजह से जो महंगाई गरीब आवाम पर हुई है, तो इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये मुख्तलिफ लोग थे जिनसे हमने बात की है और सबने अपना जो व्यू है, अपना जो इज़हार ख्याल किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।